ভাইবেন রাহুরি রাখা সময় তো কাপ কই চড়বা মোর গুটিয়ে বদব্যা মো মথিলে বিজুলি ও মো চাহিলে গড়গড়ি ও মো রাগিলে ভূমিকম্প যাইবে ভূমিকম্প হবে ওই পিতা পুরাপুরি গড়বড় হয়ে যাইছে বে পুরাপুরি গড়বড় হয়ে যাইছে ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ତ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହବ ଭଲରେ ଚାଲିଛି ପୁଣି କ'ଣ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲା ଆଜ୍ଞା হবে ওই পিতা মাতি কথাটা সেই আর হবে সেদিন বন্ধু দাস মতে 10,000 টঙ্কা আডভান্স মাগুছিলা মো আডভান্স নতে পারু সে 16 চাকরি ছাড়ি যাইছিবে ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ମେଣ୍ଟାଲ ହେଇଯାଇଥିବେ ମେଣ୍ଟାଲ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଏ ବିଛା ମହାନ୍ତି ଅଛି ମାନେ ଆପେ ଆପେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା আবে ওই বিছা মাতি তুই তো ভালো বার জানছু বে 20 বছর ধরে মো নিসার বাবা মা কো মো মর্ডার করে দিলি ভাই মর্ডার ও সে 200টা দিন বন্ধু দাস ভালো বার জানছি হ্যাঁ ভালো বার জানছি ও সে কথাটা যদি পুলিশ থাকলে মো করি দে তাহলে আমার কোম্পানিটা পুরাপুরি দূষিত হয়ে যাব বে দূষিত হয়ে যাব ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଟେନସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଏ ବିଛା ମହାନ୍ତି ଅଛି ମାନେ ଆପେ ଆପେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ 10,000 ବଦଳରେ 20,000 ଦେଇକି ଆସିବା ପୁଣି ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିବ ନା ଆଉ अबे ओए पीछा माती तू तो एकदम बढ़िया कथाटा कहली बे अबे चल तांकु घर को जाई 10,000 बदल रे 20,000 टंका देकी आसा अबे चल अरे जमुना शुभुची ना नहीं मनीष एत स्वार्थपर हो पारे दीर्घ 20 वर्ष काल चाकरी कलापर 10,000 टंका आडभांस मिलबेनी मु से कंपनी रे काई की चाकरी करी हाँ हाँ मु जहा करी एकदम ठीक करी अरे अरे बाबू आडभांस देले ना नहीं ना सबुदिन परी मना करी देले अरे कुह किछि कहन काहे राति फाइले हबिजी टंका मांगिबो हाँ जमुना टंका कोन गतर फल हेछि दे तोली आनिबे आ तो हाथ रे धरई देबी थमानी हे तो सेमिति कुह रे अभिजीत के इंजीनियर करबा पई हमें केते स्वप्न देखिछु हाउ से स्वप्नटा निश्चय सफल हबो हाउ टंका भी जोगाड़ हो जिवो हां अरे ओ जमुना 10,000 टंका आडभांस देवा पाई से राका मना कर देले मु से कंपनी रे काई की चाकरी करिबी से कंपनी रे चाकरी करिबा अपेक्षा दादन खटिबा सबटु भलो तमाने हे वर्ष भी अभिजीत परीक्षा दबा नहीं किंतु काहे की अरे भोक उपास रही बापा माँ माने पिला मन को मनीष करी तांते हमें कोन हम पुआ मन को पई हेति की करि पारिबानी मु निरुपाय हे जाईची जमुना मु निरुपाय हे जाईची एई नियो 1200 टंका अरे हे टंका कोटू हाणलो अरे कुह किछि कहन काहे की जमुना मु किछि उपाय न पाई मु मो पुराना साइकलटा को बिकी देईची सुन तमर हाउ किछि करबा दरकार नहीं जा करबा कथा मो करबी हां मो करबी अरे हे नियो हे हारटा को बंदा पकई 10,000 टका नहीं के आस अब अभिजीत के दे दियो अरे नियो अरे जमुना ए तुम पाखरे मते आ रूढ़ी करी दियोनी अरे हाँ हे गहना मो पाई किछि न दरकार पड़िले
অভিজিৎ রাহুল পাই জীবন মধ্যে ফছাইবাকু দেবিনি। হ্যাঁ আরে যমুনা এ মতে আউ তুম পাখরে ঋণী করে দিওনি। কৌ জন্মরে কুপুণ্য করিছিলি যে আজ তো পরিস্থিতিটিয়ে পাইছি। হেই দেখ অভিজিৎ আসছি। অভিজিৎ ଆମ ଗହଣା ବିକିବ କଥାଟା ଯେମିତି ନ ଶୁଣୁ। बापा माँ अरे टंका जगड़ है कि नहीं तुम्हें माँ तो भल जान बापा मु आज भुवनेश्वर जीवी माँ और तुम सब भूली जाइछ। আরে বাবু অভিজিৎ টঙ্কাটা জোগাড় হয়ে যাইছি কিন্তু এবে নুহ কালি সকালে ଯିବୁ। আরে বাবু অভিজিৎ তো বাপা ঠিক খাওଛନ୍ତି তোর হেবে যাটা বিলকুল भी ঠিক হবনি। তু কালি সকালে যাবু হেলা। माँ मु पूरा बड़ हो गली बापा और तुम सत कहल से टंकाटा कौटू आनिल कंपानी आडभांस न मिलता कल कंपानी जीवनी बोली लेखी देकी आसीच। তোতে টঙ্কা দেওয়া ভাই 1200 টাকারে বাপা তাকে পুরোটা সাইকেলটাও বিকি ଦେଇଛନ୍ତି। তামানে তুমি চাকরি ছাড়ি দেইছ? আরে কিন্তু কাহিকি? আরে কুহ কিছু কহু না কাহিকি? ঘর চলাইবা দায়িত্ব মোর। আরে দিন মজুরিয়া তা পরিবারକୁ ପୋଷି ପାରୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ପାରିବିନି? ରିକ୍ସା ଟାଣି ପେଟ ପୋଷିବି ପଛେ ସେଭଳି କମ୍ପାନୀକୁ କେବେ ବି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯିବିନି। କେବେ ନୁହଁ କେବେ ମୁଁ ସେ ଭଳି କମ୍ପାନୀକୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ବାପା আরে অভিজিৎ রাহুল তাহলে তোমার বাপা চাকরি ছাড়ি দেইছন্তি এবে আর কোন হব? হ্যাঁ তুমি আর ব্যস্ত হলিবা এই কিছু দিন গলা পরে বড় ভাইর চাকরি হয়ে যাব তারপরে হবা অসুবিধা ଆମ ଚାଇକୁ ବି ମାରି ପାରିବନି ମା। ହଁ ମା ଆମ ଚାଇକୁ ବି ମାରି ପାରିବନି। हाँ माँ धैर्य हराओनी माँ बापा को तुम दीर्घ 20 वर्ष है चिन्ह आसीच। बापा निज स्वाभिमान को बिकी दे कहा पाखे मुंडा ने आसिक ना माँ समय को अपेक्षा कर और सब ठीक है। আরে অভিজিৎ রাহুল তুমি আমার দুইটা পুଅ থাউ তো পুଣି ମୁଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବି? আরে আস ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। আরে অভিজিৎ আরে আস ମୋ ପାଖକୁ আস।